Je pense donc je السلام suis. عليكم أعزائي. اليوم نزولا عند طلبكم سأقدم لكم درس مهم تحت عنوان Les figures de style، وسأقدم لكم اليوم المجموعة الأولى l'analogie. Dans une introduction في المقدمة نعرف les figures de style. Les figures de style sont des procédés d'expression qui s'écartent du langage ordinaire habituel. الصور البلاغية هي مجموعة من العبارات تبتعد عن اللغة العادية والمتعود عليها، حيث تستعمل من أجل إعطاء قيمة للنص وكذلك لإعطاء جمالية للكلام. L'analogie أو صور التشبيه. Les figures d'analogie sont des figures qui rapprochent deux éléments afin de les comparer. الصور التي تستعمل من أجل التعري بعامل أو شيئين من أجل مقارنته. L'effet stylistique produit par les figures d'analogie ينتج عن هذا استعمال هذه الصور التشبيه créer un rapport de similitude entre deux éléments différents. تخلق علاقة تشابه ما بين عاملين مختلفين أو شيئين مختلفين. Les figures d'analogie les plus utilisées أو الأكثر استعمالا هما la comparaison, la métaphore, la personnification, l'allégorie. comparaison أو التشبيه يمكننا من تكوين تشبيه أو مقارنة مساواة بين عاملين comparer et comparant مقارن ومقارن به باستعمال en utilisant un outil comparatif وسيلة المقارنة مثل comme tel etc. لاحظوا معي مثال triste et le jour pour moi sera comme la nuit. حزين عندي النهار مثل الليل. هنا نشبه le jour comme la nuit. structure de la comparaison أو العناصر التي تتكون منها التشبيه. لاحظوا الجملة البسيطة le fils est timide comme sa mère. الابن خجول مثل أمه. إذا يتكون من أولا le fils le comparé المقارن timide نقطة التشبيه أو point de comparaison comme outil de comparaison وسيلة تشبيه sa mère المقارن به. لاحظوا معي بعض الأمثلة. les œuvres au programme de première année bac. Il me sortit dessous, me jeta dans un coin comme un paquet. Comme un paquet, comme outil de la comparaison. Paquet comparant. Une des femmes me descendait sans son bras comme paquet pour me remettre à ma mère. À 20 ans, elle se comportait comme un matrone mûrie par l'expérience. La campagne paraît comme un bouquet sentait le miel. Vous serez seul dans votre comme le roi. لاحظوا معي جميع الجمل تتضمن un outil comparatif أو أداة التشبيه التي هي comme. نوع ثاني la métaphore. La métaphore désigne une chose par une autre qui lui ressemble. التعبير المجازي يعبر عن شيء بآخر لأنه يشبهه، وبسبب هذا التشابه نعبر عنه ولكن بدون استعمال outil comparatif. Sans outil comparatif. مثال son sourire est un rayon de soleil. تشبيه ابتسامة بشعاع من أشعة الشمس. La structure de la métaphore أو عناصر التعبير المجازي. لاحظوا المثال ma mère est un trésor. أمي هي كنز. تتكون مثل التشبيه أو la comparaison من comparer ويسمى أيضا thème مجال un trésor comparant أو fort يسمى أيضا fort يعني الشيء المقارن به. le point commun ليس مهما، ولاحظوا معي باختلاف عن التشبيه لا يوجد هنا l'outil de comparaison مثال comme tel. أمثلة من مؤلفات البكالوريا. ma mémoire était une sur fraîche. mémoire sur fraîche. nous emportâmes toutes ces douceurs. emportâmes douceur. Elle refusa poliment déclarer que ce thé était déjà un véritable printemps. Le thé, printemps. La place est là, l'horrible peuple qui aboie. Le peuple aboie. remarque نتحدث عن métaphore filée عندما يكون عندنا comparé واحد ولكن عدة comparants ou bien multiple comparants. لاحظوا المثال les dunes c'est le mot passant. كل كلمات المسطرة فهي comparant les كلمات comparées les dunes. ثالثا la personnification consiste à attribuer des traits humains à des éléments inhumains inanimés ou bien des animaux. يتمثل في إعطاء صفات إنسانية إلى غير إنسان سواء كان حيوان أو جماد. مثال l'oiseau chante un air triste. l'oiseau العصفور يغني أغنية
structure de la personnification بنية الشخصنة تتكون من عنصرين un comparé inanimé شيء مشبه حيوان أو جماد un comparant animé المشبه به هو إنسان. مثال نأخذ مثال لكي نفهم أكثر. le lion parlait le comparé هنا هو le lion حيوان le comparant أو le fort هو تصرف إنساني يتمثل في الكلام. Le caractère humain dans une personnification est illustré par التصرف البشري الذي يمكن أن يأتي على شكل figure de style في الشخصنة est illustré يمكن أن تتمثل في un verbe فعل un adjectif نعت un nom اسم un complément de nom مضاف إليه. Des exemples من مؤلفات الباك. Son bras zéro entama timidement sa chanson. Bras zéro, la chanson. Mes belles robes avaient souffert de la boue. Les robes souffert. Cet ensemble baignait dans une atmosphère d'aisance, de quiétude. Ensemble baigné. Une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait. Un rayon jouait avec le vent. L'intelligence ne souffre pas. Souffre, elle dort. L'allégorie, c'est la représentation symbolique d'une idée abstraite sous une forme concrète. تقديم رمزي لفكرة مجردة شيء مجرد على هيئة ملموسة. lecture d'allégorie. عناصر الاليغوري يتكون من comparé المشبه الذي يساوي comparant المشبه به. نأخذ مثال لنفهم أكثر. Je vis cette faucheuse, elle était dans son champ. Victor Hugo. faucheuse آلة الحصاد وهي شيء ملموس تشبه بماذا؟ بالموت. فكرة مجردة. Pareil ou bien le thème المشبه la mort الموت le comparant le fort المشبه به la faucheuse آلة الحصاد. وأخيرا أمثلة de figures de l'allégorie مأخوذة من les œuvres au programme. لاحظوا معي. jeter une tête qui pense, une tête d'homme dans ce qu'elle appelle la balance de la justice. Balance, justice. Quoi que je fasse, elle est toujours là. Cette pensée infernale comme un spectre. Pensée, spectre. Plombe à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Donc, لاحظوا معايا الكلمات pensée فكرة مجردة تمثلها spectre شيء ملموس seul jalouse chassant face à face secouant